Tirini Pandani Narwai Opera, Tiri Hastini Sukasha Hamadi, Tirini Pandani Narwai, Shopway to Total of Batawi, Lam Shop Library. The person of Koidai, they will clean up a program garden. This Tango Shopway, Tirini Pandani Narwai Opera, the Pandani Central Narwai, the Russia Hamadi, Monty Program, because they were master. এই শখ পাইজা তিনি বাঙালি নারওয়াই মতনজি তিনি মান্দি আমচাইনি এমএলএ বরং গ্রামকে মুচামকে স্বপ্ন পেপার বানানো তেই শখ পাইজা তিনি সাইকেল অগ্নি গাফিলো তিনি বাঙালি মুচামকে স্বপ্ন পেপার বানানো তাও দিশা লইতে লাভ সবাইনে লড়কি ইয়াফা খরকলি তয়াই তমাই Nerti apa perempuan, wakil hati wawi tongan itu, hak bayar tongan itu. Khoroksa ke sini lima Isha yakhabe tabu lam tabu ki obejugo hote sini Tirini Pandani Narwai Opera Tri Pandani Centenai Narwai sini Hastini Ibrahim Narwai Mortongsi Mandi Amkeli Emre Barang Mutanjuk Shopna Untuk yakhabe Hai naga khali itu narwai itu tabu praksak itu untuk lakah bayi rangsak dikasih tabu kiri itu pun pandangan kiri kamu sekali terang bayi pandangan tabu bus kamu sih kumbus sampai ke luka balai naik untuk bisa berkat Chairman Barang Mutam, Geography Department, Cycle by Yogi Tiri Pandani Narwai Opera, Abdullah District Council Chairman Barang Mutam, Geography Department, Teitongo Narwai Motomsi, Mandi, Amteri, MLA, Barang Mutam, Shopna Department, Ubuni, the one Motiri Kanja Narwai. So, ADC Mandi, Amteri, IS edition of Opera. Primary section में STKPRTC 171 जना चाहेंगे अब याद रखना जलाई वाला हमारा शिक्षा टांग बिता अमो हाई कमो से आगे वो सब लोग जाते किरी चलाइरो कबांग में डॉक्यूमेंट पूरी दिखाते कागज पत्र पूरी दिखाते कबांग में चुनजान एक सेकंड में वो चलाइरो क्या बात आंखा खायो Jeredia subdivision ni kay hamsaku kay khorokana sing kabang mas hamungo cuma naik bukan kayu. Abu Dhabi kairai edisi bilik bisik larati Dhabi kabang mas hamungo mani kene tahu jahar jadi tu. Hajut so seringai je jodoh abu. Tribal music, song, folk dance, traditional dress show, tai. Cine central government ni kaisa ketali scheme dorti aba Jonjatiyo Utkarsh Gram Abhijan da juga. Iro cine ni Pandani president, cine subdivisional level boarding house committee ni chairman Borong Grang Sudan Deporma. Cine ni of program ni inaugurator cine
Tripura haste ni Tribal Welfare Department ni Minister Sir Borom Gunang Vikas Deborma Sir, Chief Guest Borom Gunang Jagadish Deborma, Chairman ADC, Special Guest Shobna Deborma Madam, Honorable MLA 11 Mandai Bazar Assembly Constituency, Iro Manja Phaika Chine Social Activist Borom Gunang Upendra Deborma, Abhijit Deborma, Manja Phaika Chine Subdivisional Level Boarding House Committee ni Vice Chairman Borom Gunang Boboranjan Deborma, Chine Mandai Subjuni Chairman, Mandai Subjuni Borong ni Education ni Chairman, Tai Department ni IS ni ADC ni State ni Inspector of School, Iro Manja Phaika Chine Mandai area ni School ni jara chine hostel logo tongbayo student naro jotono no tini no program o lamsogo naro jotono saimano je tabo Bhagavan Birsa Mundani 150 বছর মানে ইনতুই 1 year long যে জনজাতীয় গৌরব বর্ষ অফ প্রোগ্রাম নি পার্ট হিসাবে নো তিনি অফ প্রোগ্রাম গাই চুং জিরানিয়া সাব ডিভিশন অফ প্রোগ্রাম ন যাই যাই খাই খ্লাইনা নি বাগো চুং চাইটো গই তঙ্গো আপনি পার্ট হিসাবে নো প্রোগ্রাম চিনে জনজাতি অংশনি বরংনি কালচার ডান্স aborong notoi program khlai di hinjago abon bagin chung tini o program ngai tini no program o chung 249 ta certificate bo IS ADC IS state soha bongna tai video no bibinno village ni 52 ta tongo ngai te kisa tini borong gunang minister sariro present tongo Chung Jirania Subdivision Tribal Welfare Department Tini Nisimi Fainai November 15 Jora Kaisa activity chung nakha Aboni Mongungka Songsa Oiti Sanai O periodo Kaham kai samung klaina ni bagoi chini department ni samung Ba chini jonojati ongsho ni Kaham ni bagoi samung no jai jai kai klaina ni bagoi o step na jaka আর তাই কেসা বিষয় কাই চুং চিনি জিরানিয়া সাব ডিভিশন চিনি জনজাতি অংশ নি চিরাই রংনি 100% যাতে ডকুমেন্ট সুনথো আবনারো গই চুং সামং খলাই তঙ্গো আবনে বাগে তিনি এডিসি নি আন্ডার প্রাইমারি স্কুল নিবো বরং নে প্রায় 171 টা সার্টিফিকেট রিজাংনাই বংলতি সাই রিওয়ানো চুং আইএস ন কাই চিনি টার্গেট তে কেসা যে by 15 November chine Jirania subdivision ni chine student বিশেষ করে ST community student borong ni birth certificate ST PRTC babong ni ration card 100% nungto abna rugi chong samung khlai tongo ar Jirania subdivision certificate ni khetre chong kaham position tongo er modhe chong onek 12 school Hindi, high school Hindi, 100% nengka. Engkai chung hainai November mas di seso Jonojatiyo Borob Divos Borsni je pro closing ceremony program mungnai chini planning tongo je November seso klaina ni ang iro chini honorable minister sar tongo sarnori oi chung apro program klai pro jate Jirania subdivision ni chini Cerai rong ni, jonojati ongsho ni cerai ni, bong ni 100% dokumen sungto, amte heke chung samung klai tongo, asa kayo chung 100% klai manano, joto ni support tongo, iro ini subjonal chairman boro butongo, nong ni thani bo request kayo, cerai rong ni birth certificate klai tani narong ni help nangnai, ar chini Jirania subdivision je 40 ta NGO hostel government hostel tongo.
hostel kahamkai caluk khani kahamkai cerai ro kahamkai sujug subida mantu aboni bagi jong regular monitoring khlai tongo jong o songchao iti sanai je period mane 3 December November 15 chini department ni sabung kaisa planning mafik chini subdivision khlaina ni chini planning tongo norne help nangan abo khlaina ni bagai ang ani kong tai kolok khlailia tai wisa jotonono e programo lamsogoi ini no program nara phaimani bagai belai ke hambai honorable minister sanno ko bo samai diman bagai bono belai ke hambai jotonono khulumka hambai joto khaka hamta ko bukurona chinti panai hasteni borotno khulumung tei chuwa yaparo ini chini mandai khorang holo kaisa chini SDM chini jirania subdivision bai toidol jak kaisa NGO ni bising tei klai panda songsa jakka chini birbin sabondani bini nahar mongno tei ebo kwarke samung plana bagai abono khaithaniwo chinaro phaimanja phaika chinaro nograi okrangai nangkok mani nograi phaimanja phaika chini khachuksa minister chini sar Vikas Debarma teo phaimanja phaika chini sar DTID chini chairman boram ganang Jagadish Debarma teo phaimanja phaika boram ganang chini mandai ni MLA madam Swapna Debarma boro phaimanja phaika tei kwangma dalbidal office line ni boro rabu phaimanja phaika tei mandai joto NGO hostel ni student rabu phaimanja phaika o khaimani bising tei jong abono kesaro chini tiprasani culture tamung chamung kanmung chamung rokno tebo jong kuchugot langna bagai tei oron bising tei chin tiprasarokno tebo kuchugera mot langna bagai tei birbin samunda hai klai jongbo chini mantai chini soktai no jong palke kuchugoti sana bagai of rangmuni bising tei of pandan bising tei songsa jago o salsa no tini tongnai haipano om hai panda dal bidal jago songsa jaknai 15 tarik November beskang bosoni jora tongnai om hai panda dal bidal tang betang tongo